गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, तो मैं चाहता हूँ कि जनाब सबसे पहले अपने इफ्तिखार अहमद मिर्जा जी और मुश्ताक अहमद मिर्जा साहब दोनों जो है चीफ गेस्ट जो हमारे आज की इस सेरेमनी के हैं, दोनों भाई जो है उनको मोमेंटो पेश करें। हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जनाब शहबाज साहब, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, तो ये बड़े यादगार लम्हात हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि चीफ ऑर्गेनाइजर जो यहाँ मौजूद है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जनाब हमारे रजिस्ट्रार साहब अपने साथ खड़े मिर्जा इफ्तिखार जी जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनको अपने हाथों मोमेंटो पेश करें। और सब लोगों में कहता हूं कि जनाब चेयर्स साथ साथ चेयर्स करें ताकि इस माहौल बनता रहे। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे जावेद साहब और कुफायतुल्लाह साहब दूसरा इनाम हमारे दूसरे चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मिर्जा मुश्ताक जी साहब को पेश करें। मैं चाहूंगा कि इंजार अहमद मिर्जा जी जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर के तीसरे कैंडिडेट हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने वालिद मोहतरम से अपना ये मोमेंटो जो है वो लें। जनाब मिर्जा शहबाज जी जो उनके वालिद हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, तो उन्होंने अपना इनाम उनके हाथों वसूल किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। पहले गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे सिराज मदनी जी यहाँ मौजूद हैं, आप अपने हाथों से उनको गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड, वो आए, उन्होंने यहाँ बैठे, देखा, उनको हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। इसके बाद मैं चाहता हूँ मास्टर मिर्जा अरशद जी यहाँ मौजूद हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने हाथों से गेस्ट ऑफ ऑनर का इनाम हमारे बीच में खड़े एडवोकेट कादर खान जी मौजूद हैं, तो वो उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बहुत दूर से यहाँ आके मौका दिया, और हम तवक्को करते हैं कि इसके बाद भी अपना कीमती वक्त दिया करें जब जब मौका मिले। इसके बाद हमारे बीच में जनाब अतहर रैना जी यहाँ मौजूद हैं। मैं सब इंस्पेक्टर जनाब मिर्जा असगर साहब को दावत देता हूँ कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड डॉक्टर अतहर रैना जी को अपने हाथों पेश करें। सर सामने देखना, इधर सामने इधर माशाल्लाह। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर का अगला अवार्ड हमारे बीच में कुफायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि जनाब हमारे जावेद रैना जी उनको अपने हाथों गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड वो उनको दें। इसके बाद मैं चाहूंगा इंजार साहब के गेस्ट ऑनर का अवार्ड, और इन्होंने 20,000 रुपए यहाँ पे डोनेट किए हैं इस ग्राउंड की तामीर और तरक्की के लिए, तो इनको जज़ाए खैर। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड हमारे बीच में रैना जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने शहबाज साहब हमारे रजिस्ट्रार जी उनके हाथों उनको दिया जाए। तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस बीमारी को जड़ से खत्म करे, तो उनको हम फिर एक बार क्रिकेट खेलता हुआ देखना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि अपने हाथों से मैं ये अवार्ड देना चाहता हूं हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इलाके की पहचान जनाब मिर्जा शहबाज साहब। सामने देखें सर। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ने हमें ये मौका नसीब किया, आपको मुबारक है, और आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे बीच में जनाब मास्टर मिर्जा अरशद साहब मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शहबाज साहब उनको ये गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड दें। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे बीच में ये 3 लोग थे जिन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे सारे काम अंजाम दिए। मैं चाहूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नंबर 1 मेंबर मोहसिन अयाज राथर जी स्टेज पर आए और जनाब एडवोकेट कादर साहब से वो अपना इनाम हासिल करें, मोहसिन अयाज राथर। इसके बाद मैं इसरार राथर जी को दावत देता हूँ, वो बड़े ही निहायत शरीफ
بہت نیک دل سچے کمیٹڈ نوجوان ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اطہر جی ان کو آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر ہونے کا ایوارڈ ان کو دیں. اس کے بعد انذار بھائی صاحب جو آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, میں چاہوں گا کہ شہباز صاحب ان کو ان کا میمنٹو پیش کریں. ایک حصہ ہوں تو میں یہ جو ہے اپنی آرگنائزنگ کمیٹی کا جو یہ ایوارڈ ہے تو وہ میں ہمارے بیچ میں ادھر موجود ہے جناب سب انسپیکٹر ASI مرزا اصغر جاب, میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور میں اپنا جو ہے یہ مومنٹو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جناب مرزا سب انسپیکٹر مرزا اصغر صاحب کو, میرے بڑے بھائی. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بعد منجا کوٹ سے جناب جنجوا صاحب یہاں پہاڑی آواز انہوں نے 10,000 روپے کا یہاں پہ اعلان بھی کیا ہے اس گراؤنڈ کی تعمیر و ترقی کے لیے. انہوں نے پچھلے سال بھی یہاں پہ وقت نکالا, آج بھی انہوں نے قیمتی وقت دے کے ہم سب لوگوں کا دل بہلایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی صحت میں برکت کرے. میں چاہوں گا کہ وہ جناب پٹواری افتخار صاحب سے اپنا مومنٹو ریسیو کریں. جناب جنجوا صاحب آپ اسی طرح سے کمنٹری کرتے رہیں اور لوگوں کو گھساتے رہیں اور لوگوں کے معاملات گورنمنٹ کے آگے رکھتے رہیں. سارا میچ کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ امپائرز کے اوپر ہوتا ہے, تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ شمیم ایاز راتھر صاحب آئیں اور جناب ہمارے سرپنچ مرزا مشتاق صاحب سے اپنا انعام جو ہے وہ حاصل کریں. جناب شمیم ایاز راتھر صاحب. شباب کہاں ہے؟ سامنے بس. اس کے بعد ارشاد احمد راتھر صاحب موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور وہ ہمارے سراج مدنی صاحب سے اپنا انعام جو ہے وہ حاصل کریں. جناب سامنے دیکھیں سر, اس کے سامنے بعد ادھر ہمارے ادھر. بیچ میں وحید اشرف صاحب وہ شاید چلے گئے ہیں, تو قاضی تنویر صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا انعام ریسیو کریں اگر وہ یہاں پر ہیں. قاضی تنویر, میں چاہوں گا کہ ہمارے بیچ میں سر ادھر سامنے دیکھیں, ادھر موجود ہیں, ادھر صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے یہ انعام. تھینک یو. اس کے بعد جو یہاں پر میں کہوں, میں پہلے بھول گیا, معذرت لیتا ہوں کہ یہاں جتنی بھی ذمہ داری اس وقت تک نبھائی ہے, گراؤنڈ صاف کرنے سے, پچ بنانے سے, انعامات لانے سے, ہر طرح کی کرسیاں, ٹیبل, پانی, وہ ہمارے بڑے بھائی انذار مرزا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کو بہت بہت مبارک ہے کہ انہوں نے امپائر جو ہے امپائر بھی رہے اور باقی ساری ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھایا. تو میں چاہوں گا کہ چوتھے امپائر کی شکل میں وہ اپنا انعام جناب افتخار صاحب کے ہاتھوں وصول کریں اور ان کی سامنے دیکھیں سر, ان کے لیے ماشاءاللہ جو ہے زوردار تالیاں کہ انہوں نے. کے بعد ہمارے بیچ میں ہمارے ایک بزرگ موجود ہیں جناب رفیق احمد خان صاحب, وہ بڑے شوقین ہیں کرکٹ کے, تو انہوں نے کوئی میچ نہیں چھوڑا. میں چاہوں گا کہ وہ جناب ڈاکٹر اطہر جی سے یہاں پہ اپنا جو مومنٹو جو ہے وہ لیں. سر ادھر ماشاءاللہ. چاچا کرکٹ کا خطاب پچھلے سال سے ان کو ملا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے. اس کے بعد بیسٹ بالر جو ہے وہ امجد خان, جنہوں نے 5 میچ کھیل کر 12 وکٹس لی ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اپنا انعام جناب جاوید صاحب کے ہاتھوں جو ہے وہ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیسٹ بیٹسمین توصیف خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ یہاں موجود ہیں, جنہوں نے 162 رن کیے ہیں 2 میچ کھیل کر, اگر وہ یہاں پہ ہیں تو ان کی جگہ اگر کوئی, میں چاہوں گا کہ جناب کفیت اللہ صاحب سے وہ بیسٹ بیٹسمین توصیف خان صاحب کا انعام حاصل کریں. 62 رن کیے, بڑی خوشی کی بات ہے. اس کے بعد مین آف دا میچ آج کا جو کھیلا گیا, اس میں ثاقب مرزا کو میں دعوت دیتا ہوں. ثاقب مرزا جنہوں نے 3 اوور کیے, 14 رن دیے اور 5 وکٹس حاصل کیے. ثاقب مرزا, اور وہ اپنا انعام ڈاکٹر شہباز مرزا صاحب سے لیں. ڈاکٹر شہباز مرزا اسسٹنٹ پروفیسر, تو مبارک ہے ثاقب جی آپ کو. اس کے بعد مین آف دا سیریز روحان مشتاق, میں چاہوں گا کہ وہ اپنا انعام
हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इलाके की पहचान जनाब मिर्जा शेरबाज साहब से वो अपना इनाम जो है वो हासिल करें। शिराज साहब, मिर्जा डॉक्टर शिराज साहब। काजी एहसन है इधर के नहीं? काजी तनवीर साहब उनके बिहाफ पे वो ले वहां से, तो डॉक्टर शिराज साहब से। ठीक है, थैंक यू सर। कमेंटेटर मंजूर अहमद डार साहब ने बहुत बेहतरीन कमेंट्री की है और लोगों को बेहतरीन तरीके से हंसाया। मिर्जा इफ्तिखार साहब से वो ले, उनको मुबारक है, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज सामने में लेके सर। मंडी से आशिक शाल जी हैं जिनके 2-3 क्लब हैं, तो उन्होंने कुछ मोमेंटोज जो है वो यहाँ पे चंद मेहमानों के लिए भेजे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इंतजार साहब वहां से शुरुआत करें। आशिक शाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आशिक शाल साहब अपने हाथों से सबसे पहले हमारे मुश्ताक साहब जी मौजूद हैं यहाँ पे, मिर्जा मुश्ताक साहब जी, तो वो शाल साहब जी का बहुत मशकूर हैं कि इस क्रिकेट को अपग्रेड करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो नौजवानों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं हर तरह से। तो इसके बाद नंबर 2 पर जो हमारे इफ्तिखार अहमद मिर्जा जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो बीच में से जब तक निकलते तो वो वहीं अपनी जगह पर आशिक शाल जी से अपना इनाम जो है वो वहां अपने मोमेंटो वहां पे लेंगे। इसके बाद इरशाद अहमद राथर जी जो हमारे एम्पायर हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए भी आशिक शाल जी ने एक मोमेंटो जो है यहाँ पे पेश किया है। इसके बाद वहीद अशरफ साहब जो यहाँ पे नहीं है, तो उनका मोमेंटो जो है वो यहाँ पे रखा जाए, उनको दिया जाए। या काजी तनवीर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आशिक शाल साहब की तरफ से उनका मोमेंटो यहाँ पे लें। इसके बाद मैं मोहसिन अयाज राथर, आज के जो हमारी रनर अप टीम है उनके कैप्टन, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना मोमेंटो जो है वो लें। ठीक है सर, थैंक यू। मोहसिन अयाज राथर। इसके बाद हमारे बीच में इसरार राथर जी मौजूद हैं, वो आए और अपना मोमेंटो जो है वो रिसीव करें। इसरार जी जिन्होंने आज बेहतरीन इनिंग खेली है, ये अलग बात है कि विनिंग और लूजिंग इस क्रिकेट का एक हिस्सा है। इसरार बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसके बाद है हमारे बीच में इंतजार अहमद मिर्जा जी, वो आए और अपना मोमेंटो जो है ले। उसके बाद शमीम अयाज राथर जी आए और आशिक शाल साहब की तरफ से वो अपना अवार्ड जो है वो मोमेंटो ले। उसके बाद अतर रैना साहब के लिए अवार्ड ऑफ ऑनर, सब तालियों से। ठीक है सर, थैंक